कौन भरोसा नहीं कि मो उपरे केवल एई गोटिए वाक्य कही ए दुनियार लोक माने बहुत बड़ बड़ संपर्क भांगी दियंती। जदि मु आजी चुप रही आउ जदि मु आजी एमिति रे बसीची तेबे तुमे केबे भी मो उपरे अभिमान करनी। एकथा तो तुमे निश्चय शुणिथिबो भांगी जाइथिबा जिनिस हो किंबा भांगी जाइथिबा हृदय हो सबुबेले चुप ही थाए। गोटिए मनीष सेतबेले प्रकृतरे हारी जाए आज्ञा। जेतबेले से मनीष को जना पड़े कि जो मनीष पाई आमे सबु किछि कले से मनीष आगरे आमर किछि भी मूल्य नाही। धन संपत्ति आउ टंका पैसा लोभरे केबे भी निज आत्म सम्मान को तल को पकई दबनी। कहीं ना टंका पैसा ए दुनिया रे ही रही जीव आज्ञा। आपण को नबाकु थिबा जो जिनिस ताकू भी आपण नहीं पारिबेनी। केबे भी कौनसी मनीष को कौनसी मनीष सह तुलना करिबेनी आज्ञा। ए दुनिया रे प्रतिटी मनीष पाखरे किछि अलगा अलगा प्रतिभा रहिछि। जेमिति कि सूर्य सकाळु उदय होई संजरे अस्त होई जाए आउ चंद्र संध्यारे उदय होई सकाळे अस्त होई जाए। प्रतिटी मनुष्यर जीवन रे किछिटा दुख ओ कष्ट एमिति भी अछि जो कष्ट को आपण केवल निज हृदय रे रखी रही पारिबे केबे भी अन्य काहाकू कही पारिबेनी। जदि भरोसा आपण करिबा पाई चाहुचंती तेबे भगवानंक उपरे करंतु। जदि ए दुनियार मनीष मानंक उपरे आपण भरोसा करिबे तेबे बंचिबार इच्छा भी मरीजिब। आपणक जीवन रे लोक मानंकर आसीबा पछरे किछि ना किछि कारण रही थाए आज्ञा। किछि लोक आपणंकु निजर करिबे किछि लोक आपणंकु पर करिबे आउ किछि लोक आपणंकु धोखा देई चली जिबे। चली जाइथिबा समय विषय रे भाबी केबे भी निज जीवन को नष्ट कर नाही। आगकू कौन हब से विषय रे भाबी केबे चिंता कर नाही। बरम तुमे निज वर्तमान को सुंदर करने को चेष्टा कर देखिब तुम भविष्यत आपे आपे सुंदर होई जीव। जदि आपण संपर्क रखिबा पाई चाहुछंती तेबे सेई लोकंक सह संपर्क रखंतु जो माने आपणंकु हृदयरु भल पाउथिबे। कहा पछरे बारंबार कुकुर भली धाई सम्मान मागिबा भल कथा नुह भाई। सबुबेले निज पाई किछि ना किछि करिबाकू चेष्टा करंतु आज्ञा। अन्य मानंक विषय रे भाबी भाबी आपण निज जीवन को हरेई सारिलेणी। जदि तुमे निज को प्रश्न पचारिब तेबे हुए तो तुमको प्रतिटी प्रश्नर उत्तर मिलिजिब। आउ जदि तुमे से प्रश्न को दुनिया लोकं को पचारिब तेबे प्रश्न बदल रे पुणी थरे प्रश्न उंकी मारिब। मु चाहिथिले अभियोग तो प्रतिटी कथार मु करि पारि थांती किंतु जो लोक माने मो संपर्क को ही बुझु नाहंती से माने मु कहूथिबा कथार मूल्य बा कौन बुझिबे। स्वार्थपर लोकंक सह रहिबार मजा किछि अलगा प्रकारर होइथाए आज्ञा। हाँ एकथा तो मु जानिछि कि कष्ट टिके हुए किंतु जीवन रे आमको बहुत किछि शिखिबाको मिली जाए। आपण विश्वास करिबेनी किंतु एकथा सत आज्ञा। जेतबेले कौनसी संपर्क पाई आमे टिके समय बाहर करि पारुना सेतबेले समय आम संपर्क को आम ठारू छड़ेई नहीं थाए। बेले बेले चली जाइथिबा से समय मने पड़े बस किछिटा स्मृति मने रही जाए बाकी सबू किछि तो समय नहीं चली जाए। जदि आम हातर 5 आंगुली समान थांता तेबे हुए तो आमे बहुत गुड़ाए कर्म करि पारि न थांते।
ସବୁ କିଛି ହବା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୁନିଆର ସେଇ ମଣିଷଟି ତ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ, ଯେଉଁ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଦିନ ବି ଖରାପ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବି ସିଏ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ କେବେ ବି କେଉଁ ମଣିଷ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରେନି ଆଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାର କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜୀବନକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନକୁ ଏତେଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଯେମିତି ସମୟ ଚାଲିଛି, ସମୟ ସହ ବି ଆପଣ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି କଥାର ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହଁ। କୌଣସି ବି ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ କେବେ ବି ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେନି। ଇଏ ବିଧିର ବିଧାନ ଆଜ୍ଞା, ୟାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାଦୁଗର ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା ଖୋଳପାକୁ ସିଏ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ମଣିଷମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଖୁସି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅବା କାହିଁ। ଏବେ ମୋ ଜୀବନର ସମୟ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ହିଁ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ସହ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। ବାସ୍ ଏକୁଟିଆ ରହିବାର ଜୀବନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନା କି ଏ ଜୀବନରେ ଆସିବାର ଅଛି, ଆଉ ନା କି ଏ ଜୀବନରୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ନା କିଏ ଧୋକା ଦେବାର ଅଛି। ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ଏ ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗା ପାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କଥା କହିବି, ଏମିତିରେ ତ ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସତ କହୁଥିବା ଲୋକକୁ ଏଠି କିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ ଯେ? କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଜୀବନର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବେକହୀନ ମଣିଷ ସହ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଫାଲତୁରେ କାହିଁକି ନିଜ ସମୟକୁ ଆଉ ନିଜ ସମ୍ମାନକୁ ଆପଣ ବର୍ବାଦ କରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ନିଜ ହୃଦୟରୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିଜ ହୃଦୟର କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆଜିକାଲିକା ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ଅଛି, କାଶ
से केतिका भल पाइबा सेमानंकर हृदय थांता कि जीवन सतरे परिवर्तन हुअंता। भरोसा आजी कालीर गोटिए खेलना सदृश होई गलानी। पुरुणा हेई गले लोके नुआ पाखकु चली जाती। मु भी छाड़ी देली आज्ञा सेई लोक मानंक सह संपर्क रखिबा जो लोक माने केवल स्वार्थ समय रे ही मते मने पकाउथिले। जीवनर अनुभव गोटे अजना रास्ता भली होई थाए आज्ञा। जो पर्यंत आपण से रास्ता को जाई नहांती सेही पर्यंत आपण केबे भी निज जीवनर अनुभव नहीं पारिबेनी। मनीष पाखरे मनोबल थिबा आवश्यक बंधु। बाकी रहिला जीवन कथा ये तो कौनसी जगारू भी आमे आरंभ करि पारिबा।